आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वजीर आजम के इरसाल करदा समरी की मंजूरी दी और सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम के इरसाल करदा समरी की मंजूरी दे दी है। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। जहांगीर खान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। जहांगीर बताइए, सदर मुमलिकत ने समरी मंजूर कर ली? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से आज समरी भिजवाई गई थी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को, जिन्होंने दोनों समरियां मंजूर कर ली हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मंजूरी दे दी है और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मंजूरी भी दे दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई गई समरी की मंजूरी करते हुए फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात करने की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ एयर चीफ मार्शल चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को 2 साल की इजाफी मुद्दत मुलाजमत देने की भी मंजूरी दे दी गई है, जो इनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद यानी 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर ने आर्मी चीफ जो अब CDF भी होंगे और चीफ ऑफ एयर स्टाफ दोनों को उनकी आइंदा जिम्मेदारियों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। जी अपडेट कर रहे थे जहांगीर हमें। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम के इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी, जिसके बाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम के इरसाल करदा समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से फौरी तौर पर तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई गई थी, जिसे मंजूर किया गया और सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम के इरसाल करदा समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी फौरी तौर पर ही तैनाती को मंजूर करते हुए दस्तखत भी कर दिए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तकर्री की समरी मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सब ठीक है, सब आपके सामने है और कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। तो सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। आसिम मुनीर 2030 तक फौज के सरबराह होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की मंजूरी दे दी है और आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह समरी मंजूरी के लिए ऐवान सदर भेजी थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत की है और इसमें उन्होंने कहा कि सब ठीक है, सब आपके सामने है और ये भी कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ
اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کی جانے کی سمری منظور کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری ایوان صدر بھجوائی۔ صدر مملکت آصف زرداری نے وزیر اعظم کے ارسال کردہ اسمبلی کی منظوری دی اور اسمبلی پر دستخط کر دیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر آرمی چیف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کا اطلاق مارچ 2026 سے ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے وزیر اعظم کے ارسال کردہ اسمبلی کی منظوری دی گئی اور اس پر دستخط بھی کر دیے گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اب آرمی چیف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کا اطلاق مارچ 2026 سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے فوری طور پر سمری بھجوائی گئی تھی۔ منظوری کی سمری ایوان صدر اور ایوان صدر کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری نے سمری پر دستخط کر دیے سمری کو منظور، جس کے بعد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی تعینات ہوں گے۔ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے 3 سال بطور آرمی چیف ایک بے مثال دور، فوجی محاذ ہو یا سفارتی میدان یا پھر ہو معاشی استحکام، ان کی قیادت نے پاکستان کو نئی سمت دی۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کی قیادت میں مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ 10 مئی کے بعد پاکستان نے اقوام عالم میں ایک نیا مقام حاصل کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بطور آرمی چیف 3 سال رہے بے مثال، فوجی، سفارتی اور معاشی محاذ کی بہتری کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے نظر آئے۔ مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ ان کی ثابت قدم قیادت نے بھارت کو جنگ بندی پر مجبور کیا۔ 10 مئی کے بعد پاکستان نئی طاقت بن کر ابھرا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ پاکستان کی سائڈ سے ہے، دیکھیے خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے، پٹھان کوٹ ایئر بیس تے حملہ ہویا ہے۔ دوجے پاسے جموں ایئر بیس تے حملہ ہویا تے ایک دم عسکری مہارت، دور اندیشی اور بر وقت فیصلہ سازی کی صلاحیت کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں فیلڈ مارشل کے اعلیٰ ترین فوجی رینک سے نوازا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری چیف آف دی آرمی اسٹاف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے مثال قیادت کا اعتراف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت عالمی لیڈروں نے بھی کیا۔ I have to say my favorite field marshal from Pakistan. The Prime Minister is here and you're going to give his regards. Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. The Field Marshal and the Prime Minister are great people. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں سفارتی محاذ پر بھی پاکستان نے متعدد کامیابیاں سمیٹیں۔ امریکہ سے لے کر روس تک، چین سے لے کر مغربی ملکوں اور اسلامی دنیا میں بھی پاکستان کی سفارتی اور سیاسی اہمیت مسلمہ حقیقت بن کر ابھری، اور یہی وجہ بنی کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ تاریخ سال اسٹریٹجک دفاعی تعاون معاہدہ کیا۔ Strategic Mutual Defense Agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi Brotherhood, our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کو اقتصادی طور پر مستحکم کرنے کی کاوشوں کا صحرا بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر قیادت دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ جاری ہے۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج ہو یا فتنہ ہندوستان، تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں کا قلع گما کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز یکسو ہیں۔ These terrorists can subdue the armed forces of Pakistan.
मार्का हक के बाद मुसल्लह अफवाज की यूनिफाइड कमान की जरूरत महसूस की गई। 27वीं तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया गया। सैयद आसिम मुनीर CDF का ओहदा संभालने वाले पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा हो। मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दौरान तरबियत एजाज़ी शमशीर अता की गई। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान कुरान पाक हिफ्ज करने की भी सआदत हासिल की। शानदार कैरियर में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया तैनात रहे। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस मुतय्यन हुए। 2018 में DGISI बनाया गया। क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर हुए और बतौर कोर कमांडर गुजरांवाला भी अपनी खिदमत अंजाम दी। तो एक बार फिर बात करेंगे। सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवाई थी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आसिम मुनीर 2030 तक फौज के सरबरा होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इस पर बात करेंगे सीनियर दिफाई तहज़ीगार ब्रिगेडियर रिटायर राशिद जंजुआ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जंजुआ साहब शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी मंजूर कर ली, दस्तखत कर दिए। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं। फातेह जनरल को पहला CDF बनाया गया, कितनी इदारे के लिए ये मजबूती के बायस है? ये बात बहुत अहम डेवलपमेंट है और ये एक जौहरी तब्दीली है हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर में। एक मौसर हेड क्वार्टर्स मार्ज़ वजूद में आ गया है और कौम को इसकी ये नवीद मिलनी चाहिए कि ये एक इस वक्त ऐसा हेड क्वार्टर्स बना है, ऐसा ओहदा मार्ज़ वजूद में आया है जिसकी वक्त को भी ज़रूरत थी और हमारा जो दिफा है वो भी इससे मज़ीद मजबूत होगा। अब ये एक ऐसा ओहदा है जो मौसर होगा, इफेक्टिव होगा, तीनों सर्विसेज की कमांड में होगा और जो तीनों सर्विसेज के दरमियान कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होगी और ऑपरेशन सतह पे भी, स्ट्रेटेजिक सतह पे भी और टेक्निकल सतह पे भी। इसके बाद इस जो हेडक्वार्टर्स तख्लीक किया जा रहा है उसके अंदर जो इसका एक प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, इसको प्रॉपर स्टाफ किया जाएगा और ये एक रियल मानों में इफेक्टिव वॉर टाइम हेडक्वार्टर्स होगा। पीस टाइम में इसका काम मौसर डायरेक्शन देना, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी उसको एक सही तरीके से, सही सिमत में इफेक्टिव तरीके से डायरेक्शन देना और जंग की सूरत में डेफिनेटली इनका जो बहुत अहम किरदार होगा। सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टू पॉलिटिकल लीडरशिप, जो मिलिट्री मैटर्स पे चीफ एडवाइजर होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो वो इस लिहाज से तीनों सर्विसेज, क्योंकि आजकल मल्टी डोमेन वॉरफेयर का ज़माना है जिसमें कॉग्निटिव डोमेन भी है, जो हार्ड कोर काइनेटिक डोमेन है जिसमें स्पेस है, लैंड, एयर, सी और फिर साइबर स्पेस एक है। तो इन तमाम को इंटीग्रेट करना, एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर जहन में रखना और उसकी बेसिस पे फैसला करना। सेकंड्स की लड़ाई होती है आजकल की जो वॉरफेयर है और उसमें बहुत कम टाइम होता है कि आप इंटर सर्विस राइवलरी, फ्रिक्शन या कोई और इशू है तो उस पर वक्त सर्व करें। तो ये हमने लेसन्स बहुत पहले सीखे हुए थे, मामलात इस पे चल रहे थे, पेशा वराना सतह पे वॉर कॉलेजेस में इस पे डिबेट हो चुकी थी, मगर इसको इम्प्लीमेंट करना ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। बहुत क्रेडिट जाता है इस जो लीडरशिप को, सिविल मिलिट्री बोथ, जिसने ये इसका इदराक किया और ये ओहदा तख्लीक किया। और ये एक शख्सी इसको ना जोड़ें, ये एक पूरा इंस्टीट्यूशनल, एक हमने एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है वो ऑल टाइम्स टू कम, क्योंकि जो आगे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको एक सही तरीके से डील करने के लिए और थ्रेट से निपटने के लिए ये ओहदा एक बहुत इफेक्टिव ओहदा होगा। और पहले जो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर था वो एक कमेटी थी तीनों सर्विसेज की, तो उसके चेयरमैन होते थे 4 स्टार, जो एक नुमाइशी ओहदा था, मोर और लेस, बहुत कम कोऑर्डिनेशन और उनका रोल था उसका। तो अब इतना उस पे जो स्टाफ पे और बाकी चीज़ों पे सर्फ होता था, मगर उसका कोई अमली जो जंग में
وہ بالکل غیر مؤثر ہو کے رہ جاتا تھا. تو اب اسی اسٹاف کو ابھی دوبارہ تخلیق کے مراحل سے گزارا جائے گا. ایک نیا اس میں اسٹرکچر بنے گا, اسٹاف ہوگا پراپر, اور تینوں سروسز کو مؤثر ہائر ڈائریکشن آف وار یہ جو ہوگی. اور ڈپلیکیشن آف ایفرٹ ہوتی ہے, بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں پروکیورمنٹ ریلیٹڈ, ملٹری انجینئرنگ ریلیٹڈ, میڈیکل ریلیٹڈ اور سائبر اسپیس ریلیٹڈ, جس پہ جوائنٹنس ہونی چاہیے. اور اپنی ڈفلی اپنے راج کے مصداق ہر فورس کو اپنے سائلوز میں آپریٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان جیسا ملک جس کے پاس وسائل کی کمی ہے وہ اس عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا, اور یہ بہت خوشائن بات ہے کہ اس کا ادراک کیا گیا اور یہ ڈیسیجن لے لیا گیا. بہت شکریہ. بریگیڈیئر راشد جنجوعہ صاحب ARY نیوز سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم کو مبارک ہو. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بطور چیف آف ڈیفنس تقرری ہو گئی. جیسے کہا تھا ویسے ہی 72 گھنٹوں سے پہلے ہو گیا. آگے بھی جو کہوں گا وہ درست ثابت ہوگا. سینیٹر فیصل واڈا کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو. کہا نوٹیفیکیشن پر ڈھول بجانے والوں کے ڈھول بجنے کا وقت شروع ہو گیا. خیبر پختونخوا میں بیٹھے بھگوڑے بھی باہر نکالیں گے. پاکستانی قوم کو سمیت آپ کو اور مجھے مبارک ہو. میں نے جیسے کہا تھا کہ 72 گھنٹے 48 گھنٹے ہی ہوئے تھے, تو وہ خبر آ گئی آپ کے پاس. آگے بھی جو دوں گا وہ بھی ٹھیک ہوں گی. کچھ اور جو ملک سے دشمن ہیں, فوج کے دشمن ہیں, سپاہ سالار کے دشمن ہیں, بارڈر کے باہر ہوں اور بارڈر کے اندر ہوں, ان کا تو ڈھول بجنے کا ٹائم شروع ہو گیا. منطقی انجام تک کیسز بھی جانا شروع ہو جائیں گے. جو بھگوڑے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں KPK کے اندر, مکوڑے, ان کو بھی نکال کے باہر لگائیں گے. جو خواہش ہے کہ KPK غافر صاحب چلائیں اس کو ڈیموکریٹک وے میں, اور وہاں گورنر راج نہ لگے گا تو پھر کچھ بچے گا نہیں. آپ کو براہ راست کے چلیں گے. پاکستان اور کرغزستان کے مشترکہ بزنس فورم سے وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں. Have joint ventures, investments in education, health. As I speak, about 8,500 Pakistani students are getting education in medical universities in Kyrgyzstan. We have agreed this morning that we will have a joint mechanism to certify these doctors for work in Kyrgyzstan and of course in Pakistan. Similarly, as you have witnessed here, that we have signed an MOU that would take our bilateral trade, which is at this point in time a paltry sum of $5 million only, to $200 million in the next 2 years, inshallah. This would be a quantum jump in our trade relations, and this would augur very well for our future cooperation. Ladies and gentlemen, President Yaparov is a visionary leader, young, energetic, and has really worked very hard to promote economic well-being, progress and prosperity of the people of Kyrgyzstan. Ladies and gentlemen, we have also agreed to have promotion in our cultural relations. Sufism is spread all over Pakistan, whether it's Sindh, Punjab, Balochistan, KP, Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir. So we have decided to hold cultural events in Bishkek and of course in Islamabad and other provincial centers of Pakistan. We have also mentioned clearly that Pakistan supports CASA 1000, and we appreciate Kyrgyzstan's achievement to complete their part of CASA, and Pakistan's part of CASA will be completed, inshallah, very soon. Ladies and gentlemen, I would like to mention here that SIFC, which is Special Investment
Facilitation Council, constituted back in 2023, is our front face of attracting investment in Pakistan. It's our one window operation to facilitate and help potential investors from abroad and within in various sectors of Pakistan. Government of Pakistan is fully supporting this investment center, and I would like to encourage you to get in touch with SAFC, and SAFC should proactively approach our brothers and sisters from Kyrgyzstan for investment portfolios in various sectors of industry, agriculture, IT, AI, mines and minerals in Pakistan. Allah Almighty has blessed our country with infinite natural resources, along with youth bulge, which is a great challenge as well as great opportunity. As I speak, we are providing ample opportunities along with provincial governments to our youth to have access to modern training in IT, AI, vocational training, and have internationally recognized companies offering international certification so they can go abroad to contribute in nation-building efforts in those countries as well as here in Pakistan. So I think again, in this area, both Pakistan and Kyrgyzstan can play a very important role. And Pakistan excels in textile, in pharmaceutical industry. I think I can see faces sitting here in this hall who belong to textile and pharmaceutical industry. I would encourage our Kyrgyzstan businessmen to meet them here and have discussion how to promote our joint cooperation in these areas, as well as agriculture and tourism. Climate change is one area where both Kyrgyzstan and Pakistan are exposed to vagaries of weather. Again here, Pakistan is very keen to cooperate with all those countries, including Kyrgyzstan, to have our efforts, our planning synchronized to meet this challenge in time to come. We have suffered hugely in 2022 and again this year, both in terms of human losses and economic losses. Ladies and gentlemen, I would not take more of your time. Together, let us transform our historical goodwill and friendship into strong economic bonds and usher in an era of mutually beneficial cooperation between Pakistan and the Kyrgyz Republic. Long live Pakistan, Kyrgyz friendship, Pakistan Paindabad. Thank you very much. وزیر اعظم مشترکہ بزنس فورم سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 20 سال بعد کرغزستان کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے. خواہش ہے دونوں ملکوں کے تاجر ملکی برادری سال میں ایک بار باہمی دورے ضرور کریں. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب عظما خان بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کر سکیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں تینوں بہنیں روز اڈیالہ جیل کے باہر امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جیل رولز میں ہے, سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں. اب امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا گیا تو آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا. تینوں بہنیں ہر روز وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. رولز کے اندر سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے اور یہ رپورٹ ہوا ہے کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے. عظما خان صاحبہ کی بھی ملاقات اب بند ہے آج کے.
अंदर से पैगाम आता है फौज के खिलाफ, फौज के सरबराह के खिलाफ ट्वीट करो। उस्मा खान साहब ने अच्छा किया बाहर आके बताया कि जी वो गुस्से में भी थे, वो फ्रस्ट्रेटेड भी थे। बता दे माशाल्लाह ठीक थी, गुस्से में थे। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल लाहौर में बंद किया गया। उस वक्त की हुकूमत जिसकी सरबराही इमरान खान साहब कर रहे थे ने एक पिटीशन भी करवाई थी, ये पार्टी हेड नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कन्विक्टेड सियासतदान हैं, उन्हें पार्टी का सरबराह रहने का कोई इख्तियार नहीं है। आइन के साथ एक मजाक होगा ऐसे शख्स को जो कि किंग नहीं बन सकता, किंग मेकर का इख्तियार दे दे। उस वक्त भी हुकूमत ने तय किया अब ये मुलाकातें नहीं होंगी। यही सूरत हाल का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कहते हैं कि मैंने क्योंकि काबीना बनानी है, सूबा चलाना है, इसलिए बानी पीटीआई से मुलाकात चाहता हूँ। उनका ये बयानिया इल्लीगल है। बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्ग, इंजीरें, चिया सीड, ओट मील भी मिलते हैं। दिल करता है बंदा जेल ही चला जाए। वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात ने मराद की तफसील बता दी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे प्रिविलेज्ड कैदी है। किसी कैदी को ट्रेडमिल और बाइसिकल नहीं मिली। जेल रूल्स में शायद प्रोविजन भी ना, ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो वो अवेल कर रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेडमिल पे भागते। सुबह जो नाश्ता जाता है गरीब आदमी की एक हफ्ते की खुराक है जो सुबह नोश फरमाते हैं। देसी चिकन है, चिया सीड्स हैं, अंजीरें हैं, खजूरें हैं, दही है, ओटमील, रेज़न। जी भी करता है कि बंदा चला ही जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।